नमस्ते बच्चों, हम 7वीं कक्षा का अभ्यास 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ का हम अध्ययन शुरू करेंगे आज इस अवधि में। ನಾವು 7ನೇ ವರ್ಗದ 6ನೇ ಪಾಠ हमारे ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕ್ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इसका अर्थ जो होते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವದವು? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು राष्ट्रीय ध्वज पहले हैं, दूसरे हैं राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प। ಇವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಕೇತಗಳು। ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ, ಎರಡನೇದು ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ, ಮೂರನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ, ಐದನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಷ್ಪ ಹೂವು। ಇವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಕೇತಗಳು। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವವನ್ನ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಈ 6 ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ। ಈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಂದು ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನ सूचिसतಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ। तो यहाँ इस पाठ में जो राष्ट्रीय चिन्हों के या प्रतीकों के बारे में हम अभ्यास या अध्ययन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम इस पाठ को मैं पढ़ती हूँ और फिर पढ़ने के बाद विवरण के रूप में हम अभ्यास के बारे में या अभ्यास के विवरण के बारे में मैं बताती हूँ। ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಐತಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿವರಣೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक छात्र इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। स्वतंत्र देश की पहचान करने वाला चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये हैं। पहले राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग के अशोक चक्र हैं। इसमें 24 तीलियां हैं। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। दूसरे हैं राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तीसरे हैं राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्र गान जन गण मन है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। नंबर 4 है राष्ट्रीय प्राणी। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर में या इसके शरीर पर दरिया होती है।
यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। नंबर 5 राष्ट्रीय पक्षी। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, गर्दन नीली तथा लंबी होते हैं। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। और अंतिम जो राष्ट्रीय चिन्ह है या राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पुष्प। तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल तालाबों और झीलों का कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती है, पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ಇದು ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿ ಇನ್ನು ವಿವರಣ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು। तो छात्र इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकता है। छात्र इन्हें विद्यार्थियों इस पाठ पढ़ने से, इस पाठ के मुखांतर जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं या राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, इन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, गौरव करना या गौरव देना यहाँ हम सीख सकते हैं इस पाठ अभ्यास करने से और पढ़ने से। ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ। तो स्वतंत्र देश की पहचान करने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक अर्थ है, जो अर्थ ऐसे होते हैं। तो स्वतंत्र देश की पहचान करने वाले चिन्ह हैं जो हमारे देश भारत है। तो भारत देश की पहचान इन 6 राष्ट्रीय प्रतीकों से हमें होते हैं। ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 6 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ। स्वतंत्र देश की पहचान करने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। स्वतंत्र ದೇಶದ ಗುರುತನ್ನ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು। ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। तो इसमें पहले जो आते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ए हैं। ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವು। ಮೊದಲನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ। ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ। ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಮೊದಲನೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಹೌದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। जो भारतीय में भारत का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो यहाँ इस ध्वज में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से 3 रंग हैं? केसरिया, सफेद और हरा। ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬಣ್ಣಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು? ಕೇಸರಿಯ,
सफेद, तीसरा हरा, ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು. तो केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है. तो केसरिया रंग का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है. तो ऐसे कहलाते हैं. तो केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है. ಮೊದಲನೇದು ಕೇಸರಿಯ ರಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ವೀರತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗ और वीरता का प्रतीक, त्याग और वीरता का प्रतीक. ಕೇಸರಿಯ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ವೀರತೆಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ, ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೇಸರಿಯ ರಂಗ ಇದು ಇದರದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕೇಸರಿಯ ರಂग त्याग और वीरता का प्रतीक है. तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇಸರಿಯ रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. तो सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है. तो सफेद में बहुत ही शांत और सफेद रंग देखते ही हमारे मन में कुछ ऐसे समृद्धि होते हैं कि ऐसे शांति होते हैं. तो इसलिए सफेद रंग के लिए शांति और पवित्रता की निशानी बताई गई है. ನಾವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೊಸತನ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸಮಯವಾಗಿರ್ತೈತೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಬಿಳಿಯಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಗುರುತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದರ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ और पवित्रता का निशानी है, पवित्रता का प्रतीक है. तो सफेद रंग शांति और पवित्रता का निशानी है. तो सफेद रंग किसका प्रतीक है, ऐसे प्रश्न आ गए तो सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है या निशानी है. बिಳಿ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. तो तीसरे रंग होते हैं हरा रंग. हरा रंग का जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक ये है समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. ಸಮೃದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಗುರುತಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇದು हरा रंग. हरा रंग समृद्धि और खुशहाली, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. तो हरा रंग किसका प्रतीक है, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. तो बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है. इसमें 24 तीलियां हैं. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 3 ಬಣ್ಣಗಳದಾವ. ಇದು ಕೇಸರಿಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಫೇದ್, ಇಲ್ಲಿ ಹರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ, बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है. ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಚಕ್ರ इसमें 24 तीलियां हैं जो इस राष्ट्रीय ध्वज में बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है.
ये जो चक्र है ये है नीले रंग का, इसे हम कहते हैं अशोक चक्र। ಈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ इसमें 24 तीलियां होते हैं, ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಗೆರೆಗಳಿವೆ। ಎಷ್ಟದಾವು? 24 ಗೆರೆಗಳಿವೆ, 24। तो तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ऐसे भी हम कहते हैं तिरंगा ध्वज। तो तिरंगा ध्वज किसका प्रतीक है या राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? देश की आन और शान का प्रतीक है। आन इन्हें सम्मान, शान इन्हें वैभव। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ, ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ ದೇಶ ಕಿ ಆನ್ ಔರ್ ಶಾನ್ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಹೈ। ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಸಮ್ಮಾನ, ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಭವವನ್ನ ಕಂಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿದೆ। ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ केसरिया त्याग और वीरता का प्रतीक है, सफेद शांति और पवित्रता का संकेत है, हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का संकेत है। लेकिन तिरंगा ध्वज आन और शान का प्रतीक है। आन और शान का प्रतीक, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೈಭವತೆಗೆ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ। ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆ। ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ, राष्ट्रीय चिन्ह दूसरा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से दूसरे चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो यहाँ अशोक एक राजा है, तो अशोक स्तंभ हमें देखने के लिए या हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ हमें पढ़ने के लिए या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसे शब्द या वाक्य मिलते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇವೆ। ಅಶೋಕ್ ಇವೊಬ್ಬ ರಾಜ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು। तो यहाँ 4 मुखों वाला सिंह है। यह चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिए गए हैं। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ इससे ली गई है। यहाँ 4 मुखों वाला सिंह है। ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿದ್ದು? 4 ಮುಖವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಮುಖಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಹ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ। बीच में धर्म चक्र है। ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ। ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಐತಿ, ಇದು ಒಂದು ಚಕ್ರ ಐತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾವುದು? 4 मुखों वाला सिंह, 4 मुखों वाला सिंह है और बीच में धर्म चक्र, नಡುವೆ ಏನೈತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ धर्म चक्र ಐತಿ। तो चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। आ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಚಕ್ರ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ सांड, सांड
नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके धर्म चक्र है तो चक्र के नीचे जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ಈ ಚಕ್ರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.